Maayong buntag mga kaduyog nato diha sa Ginoo. Gadiin nagasunod aning maong ato ang YouTube channel nga acoustic gospel song showcase. Natay bisita karon atong guest nga mukanta nining mong kabuntagon Pastora Marifi Albarico from Assemblies of God Church Santa Cruz, o si Borinder siya og awit alang kanatong tanan. Itimaan itaytulan kini siya og imo lang by sa so, pa na influence. God bless ka natong tanan. I hope nga enjoy ninyo ang maong gospel song. Ang
atong tanan o ang Dios magapanalangin.